listener, it's me, Sausan, your host for this today podcast on Listen Up Sharing Session. So guys, on this podcast I will be using dual language, which is English and Indonesia. Jadi teman-teman bisa ikut belajar bahasa Inggris lewat podcast ini. And recently guys, we are celebrating National Fairy Tale Day at 28 November. That's why I'm going to invite someone special to discuss about fairy tale with her. And welcome, Mrs. Anna Zahra Santrisna. Hi everyone, I'm Anna and I would like to say thank you so much for this amazing invitation, Sausan. Welcome, you're very welcome. So, how are you today, Anna? I'm feeling ecstatic, of course, because when I hear the news that I'll be here and accompany all of you to celebrate National Fairy Tale Day, it was something that I have been expected before. Okay, well, it's very pleasure to us for inviting you to this podcast. So guys, this is Anna Zahra Santrisna. Jadi, Anna ini adalah salah satu duta literasi di Kabupaten Muara Enim. Kalau kalian dengar kata-kata duta literasi, pasti yang terlintas di pikiran kalian, oh, pasti orang ini suka baca buku ya, pasti dia suka membaca ya. Kira-kira benar nggak tuh? Tebakannya bener, Sausan. Aku mendaftarkan diri sebagai duta baca dengan membawa hobi aku yaitu membaca yang sekarang sudah menjadi keseharian aku. Oke, kalau suka membaca pastinya udah banyak nih buku yang dibaca. I want to know what is your favorite books all of the time? Oh, for that question, I would like to answer that my favorite book depends on the current book that I have read. Because for me, every book has their own charm. So when I first read a book, I could fall in love directly. And recently, I was reading about Pride and Prejudice by Jane Austen. It's some kind of English old literature that contains a story about 18th century lifestyle. Oh, so it's about historical romance. Yes, it is. I also love historical romance because you know the way that they write it really make me move into the story and that platonic love. I'm really obsessed with that. Because when I read those books and open up those pages, looking at the beautiful pattern, you can feel it with your heart. Yeah, it's very true. So you're talking about Pride and Prejudice, which is a romance story. Jadi kalau misalkan genre lain selain romance, misalnya dongeng nih atau cerita rakyat yang punya karakteristik atau latar yang berbeda, mereka itu biasanya memakai imajinasi yang luas, fantasi. Itu kira-kira menurut Anna kayak gimana? Kalau menurut aku, dongeng itu adalah sebuah karya yang mengandung imajinasi seorang penulis. Jadi kita tidak bisa memprediksi ya apa yang ada di dongeng, setiap dongeng yang kita baca atau kita dengarkan. Karena ide-ide penulis itu tidak terbatas, jadi imajinasinya juga luas dan menjangkau banyak perspektif berbeda. Okay, so it's about like interesting story behind it. Like aku juga berpikiran kayak gitu kalau soal dongeng. Itu rasanya kayak kita mengunjungi suatu tempat and then we know the story about those place, those building, how they are made. Itu rasanya benar-benar luar biasa banget. Kita jadi lebih attached into that place. Yes, of course. It also occurred to what we call folk tale ya, cerita rakyat. Dimana cerita rakyat, as I said before, every fairy tale has their own charm, pesona mereka sendiri di setiap dongeng. Jadi untuk folk tale sendiri atau cerita rakyat, pesonanya terletak di mana ia mengandung asal-usul suatu daerah atau suatu tempat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Ya, seru banget ya kalau misalnya kita datang ke tempat, kita udah tahu tempat ini menceritakan tentang ini, itu. Yes, like when we visit Candi Prambanan on Yogyakarta, we were like to known as Roro Jonggrang, exactly. Jadi secara nggak langsung, sebuah dongeng atau fairy tale, terutama folk tale yang mengangkat cerita rakyat suatu daerah juga bisa menjadi jembatan antara revitalisasi budaya daerah yang bisa disampaikan oleh storyteller. Okay, so talking about storyteller, aku dengar kalau Anna beberapa bulan terakhir ini aktif mengikuti storytelling ya? Yes, it is right. Thank you for asking, Sausan. On the length of 18 months, I have followed about 3 competition and 1 performance. Okay, so dari sekian banyak hal yang Anna lakukan bersama storytelling, bisa nggak sih ngasih beberapa tips and trick untuk pemirsa sekalian? Siapa tahu ada dari mereka yang ingin mengikuti jejak Anna untuk memasuki dunia storytelling. Thank you for asking, Sausan, because talking about being a storyteller has been my favorite topics. Jadi, storyteller itu adalah seseorang yang
bisa memancarkan aura atau energi ketika mereka meresapi suatu cerita dan mereka membagikannya ke para audiens. Like on my experience before, I always use these thoughts. Oh, what are my next line? What are the words that I would like to share to the people? Should I use my expression become mad or happy? How do I show it without telling all the words? How do people understand my story by my expression? So it's about like body language. Yes, it is right. Okay, I also related to that statement because when I was a kid, my mother used to tell me a bedtime story every single night. And then every time she read a book, I feel mesmerized by her word. Like the way she described the books really make me curious about what happened next time after this line. And that also one of the reason why I get into reading. So Anna, I think it's such an interesting and thought that you could share to us. And for the last question before we close our podcast, gimana sih caranya seorang storyteller yang memegang sebuah cerita menggabungkannya dengan era digitalisasi sekarang yang sudah sangat berkembang? Bagaimana cara mereka berdua itu digabungkan dan cara si storyteller bisa menyebarluaskan dongeng mereka itu atau cerita-cerita yang mereka tahu itu kepada seluruh anak-anak di Indonesia? Thank you, Sausan. Like I said before, storyteller itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memancarkan energi yang mereka tangkap dari memahami suatu cerita dan menjadi bagian dari cerita tersebut. And that's what makes all the fairy tale interesting, especially when they perform by a storyteller. Nah, dalam hal ini, seorang storyteller juga bisa meningkatkan kreativitasnya dengan memanfaatkan media online sekarang yang tersedia ya, kayak fitur publikasi dan editing. So, setiap orang yang dari Sabang bisa menikmati dan memahami isi cerita yang berasal dari Merauke. Seluas itu jangkauannya. Begitu pula sebaliknya ya. Yes. Aku juga udah sering banget melihat banyak video-video di YouTube yang mereka itu menampilkan cerita rakyat tapi dalam bentuk animasi. Jadi sudah sangat beragam sekali bentuknya dan sudah sangat menarik menurut aku ya. Yes, it is right. Guys, storytelling competition has been spread widely all over the country and raise a theme about folk tale. Jadi buat teman-teman sekalian yang tertarik untuk jadi storyteller dan juga tertarik untuk join sama aku dalam perjalanan menjadi storyteller, membagikan cerita dan pengalaman yang sudah kita resapi sama-sama, bisa nih dimasukkan storytelling competition dalam waiting list hal yang patut dicoba. Well, it's such an interesting talk with Anna Zahra right now. Jadi kita udah tahu kan seberapa serunya menjadi seorang storyteller, gimana kita bisa membagikan apa yang bisa kita ketahui kepada orang-orang lain. Pokoknya seru banget ya ternyata. It's such an interesting talk show with Anna. So I also want to say thank you for Anna coming into our first podcast. And for the listener, goodbye and See you on the next session. Bye. Bye!